محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق بنا الحديث في الدرس الماضي عن ذكر ما يتعلق بفضل الصحابة والقرابة. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas tentang keutamaan Ahlul Bait Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah dan juga para sahabat Rasulullah. والكلام اليوم عن ترتيب الخلافة بين الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله. Insyaallah dalam pertemuan kali ini akan kita bahas tertib urutan daripada Khulafaur Rasyidin. ما الدليل على ترتيب الخلفاء؟ Apa dalil tentang tertibnya khulafa? الدليل على ذلك إجماع الصحابة عليهم رضوان الله، حيث أجمعوا على خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، ثم خلافة سيدنا عمر، ثم خلافة سيدنا عثمان، ثم خلافة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. Dalil tertibnya Khulafaur Rasyidin tersebut adalah kesepakatan dari para sahabat yang mereka semuanya bersepakat. Sahabat yang menjadi khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan Sayyidina Umar, dilanjutkan Sayyidina Utsman, dilanjutkan dengan Sayyidina Ali. والصحابة لا يجتمعون على ضلالة لأن الله حفظهم من ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وفي رواية: سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، أي أعطاني جواب هذا الطلب وهذا السؤال. فلا تجتمع الأمة على ضلالة أبدا، من باب أولى أن لا يجتمع الصحابة على ضلالة. Sahabat Rasulullah SAW bersepakat bahwasanya Khulafaur Rasyidin tertibnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian disebutkan bahwasanya sahabat Rasulullah tidaklah berkumpul, tidaklah sepakat mereka di atas kesesatan. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umatku ini tidak berkumpul di dalam kesesatan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Rasulullah, kalau umatnya Rasulullah secara umum tidak diberikan kesesatan, apalagi sahabatnya Rasulullah ketika bersepakat atas sesuatu hal, maka tidak tersesat di dalam hal tersebut. وقد حذر الله من سلوك غير طريق المؤمنين. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dan memberikan peringatan kepada kita bahwasanya jangan sampai engkau berjalan daripada jalan orang. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى خالف أمر النبي ويعصيه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر، يعني ولو قليل، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي خلع بيعة الإسلام من عنقه. وحاشا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقعوا في ذلك، أو أن يخفوا الحق، أو أن يتركوا الحق دون أن يقوموا عليه مداهنة يعني مجاملة لأحد. كيف يكونوا كذلك وهم خيار الأمة والذين ائتمنهم الله على تبليغ رسالة نبيه محمد؟ إذا كان الصحابة خونة فالدين كله غير صحيح، إنه وصل إلينا عن طريق الصحابة. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memperingatkan kepada kita untuk berjalan di jalan orang-orang yang beriman. Jangan sampai berjalan di jalan orang yang tidak beriman. Sebab itu mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui atau tidak mengikuti jalan Rasulullah SAW yang telah diberikan dengan jelas, kemudian disampaikan dengan gamblangnya, kemudian mereka tidak mengikuti caranya Rasulullah SAW dan tidak mengikuti jalan kaum muslimin. Padahal seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk dalam neraka dan di tempat yang seburuk-buruknya tempat. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang menyimpang daripada jamaah, daripada golongan yang benar, kemudian mereka menyimpang walaupun sedikit, ya, maka orang tersebut sudah keluar daripada bai'atul Islam dari orang tersebut. Kalau orang menyimpang daripada bai'atnya Islam, maka orang tersebut sudah divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para sahabat tidak mungkinlah mereka menyimpang jalannya Rasulullah, karena memang semua umat ini mengambil lewat Rasulullah SAW ini melewat para sahabat.
Kalau seandainya mereka tidak amanat, maka siapa lagi yang mau diamanatkan dengan dari amanat Rasulullah SAW? جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس عندما مرض رسول الله في آخر حياته، وقالوا أن الإمامة هي من وظائف الخليفة، ولهذا أجمع الصحابة على أن يكون الخليفة بعد رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فصلى بالناس وإني لشاهد غير غائب وإني لصحيح غير مريض. يعني لو كان يبغى يقدمنا أنا لقدمني، ولو شاء أن يقدمني لقدمني. فرضينا لديننا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. يعني النبي رضي أبا بكر لديننا للصلاة، أما نرضاه لدين دنيانا إقامة الخلافة فينا، فهذا يدل على أن الصحابة أجمعوا على خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda ketika beliau dalam keadaan sakit, kemudian memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam. Sedangkan imam pada waktu itu adalah tugas daripada khalifah, sehingga para sahabat ijma' tidak ada mengingkari sedikit pun apa yang dipilih oleh Rasulullah SAW bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijadikan imam oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat dengan manusia, saya ada di situ. Saya sehat, tidak sakit. Kalau seandainya Rasulullah SAW ingin mendahulukan saya menjadi imam, maka Rasulullah akan mendahulukan saya. Namun tidak, Rasulullah SAW memilih Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam di dalam sholat, di dalam agama kita pun riba kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam dalam dunia kita, yaitu menjadi khalifah untuk kita sekalian. Sa'ala Sayyidina Muhammad ibn Hanafiyah abahu Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, فقال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله؟ فأجابه سيدنا علي قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال محمد بن الحنفية خشيت أن أسأله ثم من فيقول عثمان. قلت ثم أنت مباشرة، قال بشرت أنت بعد عمر. فقال له سيدنا علي بن أبي طالب ما أنا إلا رجل من المسلمين، أنا واحد من المسلمين. فما كان يرى سيدنا علي صلى الله عليه وسلم في نفسه أنه أفضل من غيره أبدا، عليه رضوان الله وكرم الله وجهه. Dilewatkan bahwasanya Sayyidina Imam Muhammad bin Hanafiyah, yaitu putra Sayyidina Ali dari selain Sayyidah Fatimah Zahra, beliau bertanya kepada Sayyidina Ali, orang tuanya, ayahnya, tanya, wahai ayahku, siapa manusia yang lebih afdal setelah Rasulullah? Maka Sayyidina Ali mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau adalah lebih afdal setelah Rasulullah SAW. Kemudian siapa lagi setelah beliau? Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Muhammad bin Hanafiyah ini beliau takut untuk bertanya lagi. Kalau seandainya akan ditanya dan dijawab oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, maka langsung bertanya, mengatakan kepada Sayyidina Ali tersebut, berarti setelah itu engkau ya, wahai orang tuaku, wahai Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali mengatakan, nah, saya hanya seorang daripada kaum muslimin. Ini memperlihatkan bahwasanya Sayyidina Ali tawadhu dan juga tidak melihat dirinya lebih afdal daripada yang lainnya. وأما الصحيفة التي مع سيدنا علي والذي قد يتكلم البعض ويقول أن فيها إعلام من النبي أنه هو الخليفة بعده، هذا غير صحيح. Kalau seandainya ada dalil, ada hadis bahwasanya Sayyidina Ali menjadi khalifah setelah Rasulullah, itu hadis غير sahih, tidak sahih. ما هو الحديث غير صحيح، الفهم غير صحيح. Pemahaman yang tidak sah, yang tidak sahih. سيدنا علي لو عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لما تركها وهي واجبة عليه، كيف يتركها لغيره؟ Kalau seandainya Sayyidina Ali diamanatkan oleh Rasulullah untuk menjadi khalifah, maka Sayyidina Ali tidak akan meninggalkan khalifah tersebut untuk yang lainnya. Ternyata Sayyidina Ali memberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Berarti Sayyidina Ali memahami bahwasanya dengan pemahaman yang sahih, bukan beliau yang setelah Rasulullah menjadi khalifah. حاول تختصر في الترجمة من أجل الوقت معنا جميعا. لهذا سيدنا علي أشجع خلق الله، فلا يمكن أن يسكت عن الحق أبدا.
Maka Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya beliau tidak berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah. لكن ماذا في الصحيفة؟ Namun ada apa dengan sahifah ini? الصحيفة فيها ما ذكره سيدنا علي بن أبي طالب، قال فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل المسلم بكافر، أي عهد إلي رسول الله بذلك أن أفك الأسير وأن لا يقتل المسلم بكافر، إذا قتل مسلم كافر فلا يقتل المسلم بالكافر. صحيفة ورقة. Jadi ada tulisan dari Rasulullah SAW untuk Sayyidina Ali yang disampaikan kepada Sayyidina Ali. Ternyata dalam tulisan tersebut tidak mengenai tentang khalifah, namun menjelaskan tentang akal, kemudian untuk membebaskan tawanan, dan juga tidak seorang muslim dibunuh dengan dia membunuh orang kafir. فهذه الصحيفة فيها أمور كثيرة ذكرها النبي لسيدنا علي بن أبي طالب، مذكورة عندكم هنا، فيها تحريم ما بين لابتي مكة، وقال إن إبراهيم حرم مكة وأني أحرم ما بين حرتيها وحماها إلى آخر الحديث، فلا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. يعني عهد إليه بأمور من الدين، لكن ليس فيها أنه يأخذ الخلافة بعده. Jadi intinya Rasulullah SAW memberikan tulisan surat kepada Sayyidina Ali banyak hal. Intinya di situ bahwasanya Rasulullah SAW tidak memberikan wewenang kepada Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah. ولما سئل الإمام الحداد رضي الله عنه لأي شيء قدمتم على أبيكم علي بن أبي طالب غيره، أنتم تقولون أن أبو بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان ثم علي أبوكم، فكيف تقدمون غيره عليه؟ Ditanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ditanya kenapa engkau mendahulukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman atas orang tuamu sendiri, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa engkau tidak mendahulukan Sayyidina Ali atas mereka? فقال له الإمام الحداد هو قدم غيره على نفسه فنحن نقدم الذي قدمه رضي الله عنه. Beliau mengatakan bahwa Sayyidina Ali lah yang mendahulukan mereka, maka kita mendahulukan apa yang didahulukan oleh Sayyidina Ali itu sendiri. فقال السائل إنما فعل علي ذلك تقية، كما قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إنما قال ذلك إلا ليتقي شرهم بس، تقية من أجل يتخفى ما هو على حقيقته. Kemudian ditanya lagi, memang betul Sayyidina Ali bilang seperti itu. Namun Sayyidina Ali bilang seperti itu untuk menjaga agar tidak ada perpecahan di dalam kaum muslimin itu sendiri. فقال سيدنا الإمام الحداد نحن لسنا مثل علي بن أبي طالب في قوته وشجاعته، فإذا كان القوي الشجاع وسعته التقية فمن باب أولى تصعنا نحن. Kemudian Sayyidina Habib Abdullah Haddad mengatakan kita tidak seperti daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya Sayyidina Ali, beliau adalah orang yang kuat, orang yang pemberani, kemudian memiliki taqiyah tadi untuk membentengi agar tidak perpecahan, oleh karena itu kita juga lebih berhak untuk menjalankan hal tersebut. ثم تكلم عن مواقف تدل على المودة بين أهل البيت والصحابة، وأن بينهم مودة ومحبة ولا يفرق بين الصحابة والقرابة إلا جاهل. Kemudian di sini akan dijelaskan keadaan kecintaan Ahlul Bait dengan sahabat dan tidak memisahkan antara keluarganya Rasulullah dan kecintaan para sahabat kecuali orang-orang yang bodoh. من ذلك ما في البخاري أن سيدنا علي بن أبي طالب قال لسيدنا أبي بكر الصديق يا أبا بكر قد عرفنا فضيلتك، وذكر فضيلة سيدنا بكر، ثم ذكر قرابته قال ونحن قرابتنا من رسول الله كذا وكذا، فقام سيدنا أبو بكر وتكلم وقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وقال أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أي عاملوا النبي وبما تعاملون بأهل بيته، وإن أردت رضاه فرضوا أهل بيته. هكذا يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه. Termasuk daripada yang dilakukan oleh para sahabat untuk menghormati satu sama lain dengan Ahlul Bait, yaitu Sayyidina Ali bertanya dan mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, kita sudah mengetahui kemuliaanmu, keagunganmu, dan kita juga tahu kita ini sahabatnya Rasulullah SAW dan kerabatnya Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berbicara,
demi Allah bahwasanya sahabat kerabatnya Rasulullah lebih aku cintai untuk saya sambung daripada kerabatku sendiri. Beliau juga mengatakan bahwasanya urbu Muhammadan, coba cintai Rasulullah SAW di keluarganya. Engkau sebagaimana bermuamalah dengan Rasulullah, bermuamalah engkau dengan keluarganya Rasulullah SAW. وفي البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن سيدنا عمر بن الخطاب لما وضع على السرير يعني عندما مرض وطعن ترحم عليه سيدنا علي بن أبي طالب وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك أي والله أن ظني بالله يجعلك مع صاحبيك وإني كثيرا ما كنت أسمع النبي يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر قال النبي كثير ما يذكرك يا عمر في الدنيا أي يتركك في الآخرة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan sakit berbaring setelah ditusuk oleh pelulah itu karena keadaan sakit, maka datang Sayyidina Ali menjenguk oleh kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian mengatakan bahwasanya wahai Umar, engkau tidak meninggalkan seseorang yang lebih aku cintai daripada untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amalan engkau. Demi Allah, engkau ini adalah orang yang selalu bersama Rasulullah, sehingga banyak daripada Rasulullah SAW mengisahkan, bercerita dengan kepada saya atau berbicara bahwasanya saya pergi dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar, kemudian saya masuk Abu Bakar dan Umar, saya keluar dan Abu Bakar dan Umar, sehingga Rasulullah SAW banyak menceritakan kepadamu, dan saya yakin bahwasanya engkau akan bersama Rasulullah SAW dan sahabatmu Abu Bakar di akhirat kelak. وقالوا أن أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كانت قريبة جدا وبينها صلة قوية بسيدتنا فاطمة الزهراء عليها رضوان الله. Disebutkan bahwasanya dari Asma binti Umays, yaitu istri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mempunyai hubungan yang erat dan kecintaan yang besar kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah. وعند أبو نعيم والبيهقي أن سيدتنا فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء يا أسماء إني قد استقبحت هذا الذي يصنع بالنساء. إيش يصنع بالنساء؟ إذا حملنا للصلاة والدفن يعني بعد الموت كانوا يضعون المرأة على سرير ويغطونها بالغطاء ويحملونها مثلها مثل الرجال. قالت يطرح على المرأة الثوب فيصفها يعني يظهر أوصافها، الذي يراها يعرف أوصافها، كبيرة صغيرة سمينة نحيفة طويلة عريضة، يظهر أوصافها. فقالت أسماء يا ابنة رسول الله ألا أريك شيء رأيته في الحبشة، في شيء يصنعونه في الحبشة. فدعت بجرائد حق نخل رطبة فحنتها جعلت فيها الحنة ثم طرحت عليها ثوب غطتها. فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله، عملتها مثل النعش اللي يحمل فيه الميت الآن، مثل النعش هكذا أعواد ثم غطتها بغطاء بحيث أن الميت داخلها لا يظهر كما يحصل الآن. فقالت ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل، ما يمكن أن تميز. فإذا أنا مت فغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد، ثم اصنعي بي هكذا. فلما توفيت صنع بها ما أمرت به، أن غسلتها أسماء وعلي رضي الله عنهم. وقالوا أن أول من حمل على النعش هي فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، وإلا كان المرأة تحمل على سرير فقط. فأول من حمل على النعش هي سيدتنا فاطمة الزهراء عليها رضوان الله. Dilewatkan bahwasanya Sayyidina Asma bin Umays ini istri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berbicara dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Fatimah Az-Zahra bilang kepada Sayyidina Asma bin Umays bahwasanya ada sesuatu hal yang tidak bagus ya, yang dilakukan kepada seorang perempuan apabila disolatkan dan dikuburkan. Maksudnya bagaimana? Orang dulu ketika meninggal dunia langsung dikafankan, ditaruh di atas sarir begitu aja. Ketika tidak ada penutupnya, ya tidak ada kerandanya. Jadi di atas papan begitu aja langsung disolatkan dan dibawa ke dalam kuburan. Hal yang seperti ini sesuatu yang tidak bagus kata Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Maka ya kan kalau begitu saya beritahukan, kata Sayyidatuna Asma, dulu orang-orang di Habasyah itu
ketika meninggal seperti ini, itu di atasnya ditutupi dengan pelepah kurma. Ya, kalau zaman sekarang ini seperti keranda. Sehingga ketika meninggal dunia, maka ada jenazah itu setelah dikafankan, ditaruh di papan dan ditutupi dengan keranda tersebut, sehingga tidak tahu yang meninggal ini laki atau perempuan, apakah gemuk atau kurus, tidak ketahuan. Ini Sayyidatina Fatimah Zahra mewasiatkan kepada Sayyidatina Asma binti Umays bahwa kalau seandainya saya meninggal dunia, maka engkau yang memandikan dan Sayyidina Ali. Kemudian bikinkan saya seperti itu, sehingga tidak ada orang yang melihatku bagaimana bentuk, apakah kecil ataukah besar, ataukah kurus ataukah panjang, tidak ada, karena ditutupi. Sehingga dalam riwayat bahwasanya Sayyidatina Fatimah Zahra ini adalah orang yang pertama kali dibawa di dalam keranda. Sehingga yang pertama kali dibikinkan keranda sehingga tidak terlihat bentuk jasad tersebut, jenazahnya di dalam papan itu adalah Sayyidatina Fatimah Zahra. وقد كان أهل البيت الطاهر يسمون بأسماء الخلفاء، منهم سيدنا أبو بكر بن علي بن أبي طالب، وأبو بكر بن الحسين، وعثمان بن علي بن أبي طالب، وعمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب. فكان لا يوجد بينهم أي مشكلة. اليوم الذي يريد أن يظهر للعالم أن هناك عداوة بين الصحابة والقرابة، هذا شيطان. ما في عداوة بينهم، ما في خلاف بينهم، وحتى أصبح الكثير منهم لا يسمي أولاده ولا أقاربه باسم أبو بكر وعمر، وإذا سمع باسم أبو بكر أو عمر غضب وقال هذه أسماء ما نحبها، تحبها وإلا ما تحبها أنت شيطان، اذهب من أمامنا. أبو بكر هذا صاحب النبي وعمر صاحب النبي. أما أهل البيت فهم يحبون أبو بكر وعمر، وأهل البيت يسمون أولادهم بأسماء أبو بكر وعمر، ما عندهم مشكلة. وانظروا إلى ترجمة ساداتنا آل أبي علوي، تجدون اسماء أبو بكر موجودة فيهم وأسماء عمر، وناهيكم عن من هم موجودين الآن من شيوخنا وأئمتنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. Jadi kecintaan keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Jadi salah apabila seorang mengatakan ada perbedaan, perselisihan antara sahabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Tidak ada. Dan hanya orang bodoh yang mengatakan seperti itu. Orang yang pandai, yang cerdas, yang insaf mengakui bahwasanya sahabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah SAW mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan nama kepada anaknya Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Husain bin Ali memberikan nama anaknya Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Ali juga memberikan nama kepada anaknya Sayyidina Utsman bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan memberikan nama kepada anaknya Umar. Ya, sehingga nama-nama sahabat dan khulafaur rasyidin tersebut diberikan nama kepada keluarga Rasulullah SAW, sehingga tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan atau permusuhan antara keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah yang memang menjadi khalifah. Ya, sehingga banyak daripada Sadah Al-Ba'alawi sekarang, banyak daripada mereka memberikan nama Abu Bakar, nama Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, sehingga tidak ada kebencian sedikit pun di hati keluarga Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini. وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني كتاب اسمه أو سماه ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة فهم شيء واحد. Kemudian Al-Imam Abul Hasan Ad-Darqutni beliau mengarang satu kitab khusus yang dikasih nama Muja atau pemujaan sahabat, memujinya sahabat kepada kerabatnya Rasulullah dan memujinya kerabat Rasul kepada sahabat Rasulullah. طيب ما الذي يجب على المسلم اعتقاده فيما شجر بين الصحابة؟ Kemudian kalau tadi ada pertentangan, perselisihan antara sahabat, bagaimana yang wajib diikuti atau diiktikadkan? حصل بين الصحابة اختلاف. Hasil daripada para sahabat kadang ada perselisihan. وهذا أمر طبيعي. Ini perkara yang biasa. أولا لأنهم بشر. Mereka adalah manusia. ثانيا لأنهم يجتهدون. Dan mereka berijtihad satu sama lain. والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. Yang orang yang berijtihad kadang benar, kadang salah. فإن أصاب فله أجران. Kalau yang benar mendapat 2 pahala. وإن أخطأ فله أجر. Kalau salah dalam dapat 1 pahala. أهم شيء النية الطيبة الصالحة. Yang penting adalah niat baik mereka. وحصل بين الصحابة اختلاف كثير. Dan hasil dalam bersahabat tersebut ada perbedaan yang sangat banyak. حتى وصل إلى درجة القتال. Bahkan sampai kepada peperangan. ومعروف عندكم معركة الجمل التي خاضها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ضد من أرادوا منه أن يأخذ بثار سيدنا عثمان
وكان من ضمنهم أم المؤمنين عائشة عليها رضوان الله سميت الجمل لأنها كانت تركب جمل. Kemudian juga di dalam sejarah ada perselisihan antara sahabat Rasulullah SAW sehingga terjadi perang Jamal. Perang Jamal itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang yang menuntut hak atas kematian Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan di situ termasuk daripada orang yang menuntut adalah Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin. Ya, dikatakan perang Jamal karena memang Sayyidatina Aisyah pada waktu itu menaiki unta sehingga disebut dengan perang Jamal. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أيكن صاحبة الجمل. Rasulullah SAW pernah berkata kepada istri-istri Rasulullah SAW, siapa kalian? Siapa daripada kalian yang akan menunggangi unta? فضحكت السيدة عائشة. Maka dikatakan bahwa dia adalah Sayyidatina Aisyah. قال انتبهي لا تكوني أنت يا عائشة. Maka Rasulullah يا حميرة يقول لها النبي. Rasulullah SAW bilang kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, hati-hati, jangan dulu yang ikut dalam perang Jamal tersebut. والنبي يسميها حميرة لأنها كانت بيضاء مشربة بحمرة. Rasulullah SAW menyebut Sayyidatina Aisyah dengan Al-Humairah karena memang wajahnya Sayyidatina Aisyah itu putih kemerah-merahan. فكانت هي عليها رضوان الله. Ternyata Sayyidatina Aisyah yang menjadi orang yang ikut perang tersebut. وقال أيكن يومئذ تنبح عليها كلاب الحوأب بين أنها ترجع لا تستمر. Sehingga Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan kepada istri-istrinya bahwasanya dari salah satu daripada kalian akan melewati lembah yang banyak anjingnya. Kalau seandainya engkau melewati lembah tersebut, harusnya pulang, jangan dilanjutkan. الحوأب هذا مكان غدير ماء يسمى بالحوأب. Hau'ab itu adalah tempat lembah atau telaga seperti itu. فلما خرجت السيدة عائشة مع الجيش أوهمها أصحاب الجيش أننا إنما خرجنا للإصلاح ما خرجنا للقتال. Sahabat-sahabat Rasulullah ketika keluar untuk menuntut itu bukan untuk peperangan, namun untuk memperbaiki satu sama lain. فلما وصلت إلى ماء الحوأب فإذا بالكلاب تنبح. Nah, ketika mereka berjalan kemudian singgah di Hau'ab ini, ternyata ada anjing yang menggonggong. فقالت ما هذا المكان؟ Maka Sayyidatina Aisyah tanya, tempat apa ini? قالوا لها الحوأب. Ini ada tempat Hau'ab. قالت ردوني فقد نهاني رسول الله عن ذلك. Ayo kita pulang karena Rasulullah telah melarang saya untuk datang seperti ini. فجاء إليها بعض الذين يتملقون وقالوا يا عائشة إنما خرجنا للإصلاح ما خرجنا بقصد القتال. قالت أبدا هذا ماء الحوأب حذرني رسول الله وقال أيكن تنبح عليها يومئذ كلاب الحوأب أرجع يعني أرجع. Maka beberapa sahabat yang membujuk Sayyidatina Aisyah, ya Ummul Mukminin, kita datang bukan untuk berperang, kita datang untuk memperbaiki, untuk islah, ya tidak untuk berperang. Tapi Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada saya kalau seandainya di situ ada satu tempat Hau'ab kemudian ada anjing yang menggonggong, kau pulang. Ini Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada saya untuk pulang. فما معهم إلا أن يأتوا لها ب50 رجل حلفوا يمين كاذبة أن هذا ليس ماء الحوأب. Kemudian sahabat, ما هم صحابة تتفسر وحدك، ما هم صحابة اللي حلف، لا ما هم صحابة. عبد الله بن سبأ وجماعتهم من المنافقين. Jamaah yang